start pelan-pelan lah. So untuk hari ni kita akan tengok homeostasis. Homeostasis is where is the chapter where we learn about all the regulations of temperature, blood pressure, glucose level and also blood osmotic pressure. Cuma untuk regulation of blood osmotic pressure tu dia ambil masa sikit sebab kita kena belajar dulu dia punya sistem badan yang terlibat lah, iaitu excretory system. Okay, before we start, let's take a look at this diagram. Okay, diagram ni menunjukkan a summary of how homeostasis soalan homeostasis ni dibuat tindak balas menggunakan mekanisme apa dan apa yang mekanisme ni buat apabila faktor-faktor yang dikawal atur seperti blood pressure dan sebagainya tu meningkat dan apa yang dia buat bila menurun. Okay, cuba dulu sekejap ya. Okay, azam pertama dah settle. Okay, yes, okay. Kalau kita tengok daripada soalan, okay ya. So, figure ni dia dah tunjuk bagaimana homeostasis berfungsi. Dan pada soalan, dia dah bagi tahu nama proses tu ialah homeostasis. So, dia punya mekanisme bukan homeostasis mekanisme lah. Sebab
dalam soalan tu dah ada term homeostasis kan? It's as if you are defining the word that you are trying to define using the word that you are defining. So dia punya mekanisme ialah negative feedback. Negative feedback mechanism. Okay, tolong betulkan ya. Okay. Okay, nama dia negative feedback mechanism. Kenapa negative feedback? Kerana point number 2. Because when there is an increase, cuba tengok pada diagram. Mula-mula kotak warna oranye tu starting from a normal range and then dia naik. Stimulus dia, there is an increase in internal variable. Maknanya kat situ sudah berlaku perubahan, berlaku peningkatan. Berlaku peningkatan sesuatu faktor, suhu ke, blood pressure ke, dari aras normal. So dia punya respon ialah untuk turunkan faktor yang berubah tu balik ke paras normal. Nampak tak? Dia punya respon ialah respon yang negatif atau respon yang berlawanan. So sebab itulah nama dia negative feedback mechanism. Sama juga kalau berlaku sesuatu perubahan tu, misalnya suhu badan turun dari aras normal, julat normal. So the stimulus, that is the stimulus, and the response that our body make is to increase the temperature back to normal range. Sebab tu mereka ada 3 ya. Bila naik, bila faktor, chemical factor atau physical factor tu naik, apa yang negative feedback buat? Bila chemical factor atau physical factor tu menurun, apa yang negative feedback buat? Sebab tu markah dia 3. Okay. Okay, nama mekanisme tu negative feedback mechanism. So, when the physical factor atau or chemical factor increases, what will the mechanism do? Okay, mekanisme akan buat responses. Okay, regulate tu is in a broad term. Okay, kalau regulate tu macam mana dia regulate? Dia regulate bila when chemical factors increase, the mechanism will produce response to decrease the changes in decrease the physical or chemical factor back to normal range. Macam tu ya. Kalau faktor tu turun, okay. Alright, when the factor decreases, the mechanism will produce responses to okay. Yes, very good. So, itulah negative feedback mechanism. Dalam badan kita ada juga kadang-kadang dia buat positive feedback mechanism. Bila dia positive feedback mechanism, dia bukan homeostasis lah. Contohnya positive feedback mechanism ialah masa proses bersalin. So bila starting from the first contraction, the brain will detect, okay, first contraction dah jalan, the brain will increase the secretion of oxytocin hormone so that it will further increase
atau stimulate more contraction to occur. Jadi makin lama contraction tu makin kerap, makin dekat dan makin lama dia punya duration sampailah beranak. So itu positive feedback mechanism lah. Tapi dalam badan kita kalau kita perasan bila kita panas, respon dia berpeluh, kita pun sejuk. So itu adalah negative feedback sebab kesan dia suhu kita pun turun kan. Okay, thank you so much. Okay, I give you another minute to update. Okay, most of you are on the right track you, tak ada masalah. For the next part, we will take a look at regulation of temperature pula ya. Saya sekarang ni excited pula nak tunggu keputusan atlet Paralimpik Ziyad ni sejak emas dia kena tarik balik ni. Nak tahu apalah update dia. Tak sabar pula nak tengok, nak tahu update dia macam mana. Okay, sambil-sambil kamu isi tu, mula-mula dah gembira dah dapat gold medal. Siap pecah world record sekali kena bantahan pula ya. Baru nak gembira hari merdeka. Alright, okay, almost there. You are on the right track tu, betul-betul. Tak ada masalah, teruskan. I will take one sample answer Okay, saya ambil satu sampel answer. Lupa pula amalan kita ya. Sebentar. Alright. Okay. Sorry, saya move on to the next slide. Okay, now let's take a look at regulation of temperature. Untuk regulation of temperature, memang kalau kita cakap pasal homeostasis, regulation of temperature ni antara contoh yang paling common lah. So the regulation of temperature berlaku dengan menggunakan dua kaedah, iaitu kaedah chemical methods through secretion of hormone that regulates our metabolism. Satu lagi ialah secara physical methods. So dua gambar glands yang saya bagi tu adalah dua glands yang terlibat dalam regulating our metabolism. Untuk petak bawah tu, can you name the glands and the hormones that they secreted? Okay, bulatan pertama, bulatan kedua. Bulatan ketiga pula are all the components related to physical methods to regulate temperature. Okay, jadi bolehkah kamu senaraikan apakah komponen-komponen atau efektor-efektor yang terlibat dalam regulating temperature untuk gambar yang kanan sekali tu, sebab dia ada banyak, dekat cross section kulit tu ada banyak, dan boleh tak bagi dia punya general function. For example, erector muscle contract and relax to control hair misalnya. Okay, kalau hair pula function dia apa? Apa lagi faktor yang kamu boleh nampak dekat cross section skin tu? Okay, cuba lengkapkan dulu. Okay, untuk gambar dua glands tu bagi nama gland dan the name of hormone secreted related to metabolism. Yang gambar cross section of the skin tu, what are the components of the skin and the general function. Tak kisahlah masa dia panas ke sejuk.
Alright, I can see that you are on the right track ya. Okay. So untuk glands tu yes, adrenal gland secrete adrenaline, thyroid gland secrete thyroxine. What about the effectors that are related to physical factor? For example tadi erector muscle contract and relax to control the hair on the skin kan, position of the hair on the skin for example. Yes, arteriol punya peranan pun jangan dilupakan. Betul tu. Okay. Ah, and then okay. Kemudian apa lagi? Sekejap ya. Erector muscle sudah. Arteriol sudah. Okay, apa lagi? Alright. So, mari kita tengok. Okay. Antara efektor-efektor yang terlibat dalam physical methods for regulating temperature is erector muscle macam saya sebut tadi, arteriole is either to expand atau constrict, vasodilation atau vasoconstriction untuk control the amount of heat radiating from the skin. And then sweat glands produce atau secrete sweat when necessary. And the hair follicle pula. Hair tu function dia is to trap air atau memerangkap udara. Kemudian okay, so kalau soalan macam ni dalam konteks exam kan, make sure that whenever you are describing the diagram, kamu describe benda yang memang ada pada diagram ya. Kalau sebagai contoh dalam konteks gambar ni skeleton muscle tak ada. So since skeleton muscle tak ada, kita tak boleh letak statement pasal skeleton muscle kat sini lah. Bukanlah tak boleh letak, boleh. Tapi bila letak tu kita tak kira sebagai sebahagian daripada markah lah. Sebab it is not included in the diagram. Okay. So, skeletal muscle, sweat gland, arteriole, erector muscle, kalau jawapan Izamani ni boleh tambah function of hair lah. Hair to trap air. Kalau dia menegak, stand erect, it will trap more air. If it's dia dalam keadaan kalau dia istilah dia kejap ya. Oh, sorry. Ada yang tengah tambah ni. Kejap saya baca sekejap. Okay. Nur Idina, saya tak nampak jawapan bawah tu. Dia terkeluar dari skrin, jadi saya tak nampak. Okay. Alright. Okay, I give you another minute. Nanti kita tengok contoh soalan yang boleh yang menguji our understanding regarding this particular regulation ya. So since this particular homeostasis regulation dia ada panas dengan sejuk, jadi it is also possible for the question to ask you to compare between the two responses lah.
Nanti kita tengok ya contoh. Dekat contoh responses ni pun tak ada juga skeleton muscle. Tapi yalah memang skeleton muscle tu bila dia uh, sekejap bila dia contract and relax, dia increase metabolism dan byproduct of metabolism is heat. Sebab itulah boleh memanaskan badan lah kan. Alright. So I would like to move on to the next one. Okay. So ini contoh application of our knowledge regarding regulation. So based on the figure below, okay, the figure shows cross-section of the skin exposed to two different situations, situation P dengan situation Q. What are the differences between the responses in situation P and Q? So differences in responses berdasarkan rajah. So skeleton muscle punya cerita kita tak boleh cerita kat sini ya sebab dia tak ada gambar skeleton muscle kat sini, nombor satu. Nombor dua, since this is a what are the differences, kalau what are the differences tu dia punya soalan adalah sama macam state the differences. So markah dia 4, maknanya dia expect kita bagi 4 differences lah. Can you come up with 4 differences? Okay, you are on the right track there. Okay, ada yang start dengan comparing arterial ya. Okay. Irdina, ayat pertama dengan ayat kedua tu, kalau kamu tulis begitu, it is considered as explaining situation P, bukan compare situation P dengan Q. So dalam ayat first tu kena sebut P apa, Q apa. For example, P arterial dilate, Q arterial apa. Okay, lepas tu differences in terms of heat tu boleh jadi ayat kedua. Jadi more heat radiated atau less dalam P atau dekat Q less heat radiated misalnya. Okay. Ayat tu dalam satu ayat mesti ada P apa Q apa, P apa Q apa. I understand it could have been a table form of question. Tapi bila saya check balik, saya tengok soalan structure pun boleh maximum 4 marks dan kalau buat comparison macam ni dia dikira sebagai soalan aras soalan perbandingan aras sederhana. So this is a sederhana level lah. Satu, dua, tiga. Alright, dah ada figure kat situ. Okay.
Okay, Aina fine hair tu kan. Cadangan saya, P erector muscle relax kan. Q erector muscle contract. Terus dalam ayat yang pertama letak terus. Q punya erector muscle apa. Lepas tu fine hair tu jadi ayat kedua. So fine hair in P lower to the skin while fine hair in Q jadi apa? Kan? So apa daripada idea Aina tu boleh dapat 2 poin yang berbeza dah. Okay, satu. Um, Sekejap ya. Nurin Nadia punya answer ni kan the first one ni P dengan P dengan Q kot. Cuba check balik ayat first. Tersyasyul. Okay, tersyasyul kat situ. Tapi point dia betul lah. Blood vessel thicken eh. Hmm. Blood vessel thicken eh. Sekejap, blood vessel thicken boleh tak? Sebab kalau blood vessel thicken ni macam nak cerita pasal blood pressure. Sekejap Thicken. Blood vessels thicken. Okay. I think you have to change your term lah Azra. Instead of thicken, istilah yang kita guna ialah dilate dan constrict. Sebab thicken ni, blood vessel yang thicken ni selalunya kita sebut pasal medical condition lah. Dia jadi tebal sebab ada enapan kolesterol ke. Dia adalah apa? It becomes thickened because of the presence of plaque lah. So menyebabkan salur darah tu tersumbat Satu, dua, tiga. Okey, boleh Izaman ni dapat 4. Satu, dua, tiga. Okay, almost there. Lengkap ayat yang akhir ni. Idina dah dapat dah. Nur Idina dah dapat dah 4 Satu. Okay, almost there. Nuri, Nadia, almost there. Okay, boleh Azra. Dapat 4. Very simple. Okay, untuk Wan Adria punya ayat ni kan, tak salah. Cuma saya rasa macam rugi pula bila kamu combine. Lowering the hair, promote heat loss. Okay, erector muscle point satu feature. Lowering the hair, second feature. Promoting heat loss, third feature. Kita boleh pecah jadi 3 difference yang berbeza. For example, in situation P, erector muscle relax, Q, erector muscle contract. In situation P, the hair lowered while in Q, the hair stand erect. Nombor 3, promoting heat loss tu, in situation P, more heat loss to the environment. In situation Q, less heat loss to the environment. It is a matter of rearranging your answer so that it reflects you are comparing between the two. Sekarang ni yang kamu buat ialah kamu explain P, explain Q. Kamu tak compare. Sayanglah. Sebab point tu ada sebenarnya. Ya. Saya faham sebab selalu soalan-soalan macam ni dia aplikasi terus bagi situasi kan. Dia bagi situasi lepas tu kita apply lah sama ada kita cerita pasal P atau pasal Q. Cuma saya lihat kat sini this is a wonderful opportunity untuk kita boleh revise terus situation P dengan Q. I think making comparisons are
a good practice lah untuk kita review. Sebab kalau kita kena tahu P dengan Q baru kita boleh compare. Ya, good. Okay, Aina punya susunan baik, susunan yang baik. Almost there. 1, 2. Oh, kejap. Oh, Aina, kalau Aina buat heat will be released easily. Tu kan, sekejap, heat release tu kan boleh jadi point yang lain. Kalau kamu nak pecahkan lagi pun boleh. Ayat nombor berapa dia? Uh, Ayat yang fine hair tu. Fine hair lower, dalam P fine hair lower, Q dia punya hair tu raises atau stand erect kan. So bawa kepada heat loss tu, bawa kepada ayat seterusnya. So more heat loss in P compared to Q for example. Boleh. Saya faham apa konteks yang apa Aina cuba bawa tu. Okay. Alright, kejap ya. Almost there. Okay, so basically you know you know the components of describing atau explaining situation P dengan Q. Cuma bila ditukarkan konteksnya, instead of explaining, kita tukar kepada comparison, kita kena baiki sikit lah cara kita tulis atau susun tu. Alright, okay. Sikit lagi. Okay, dah full mark belaka ya. Bagus. Okay, tinggal sikit lagi nak. Ada yang tengah update ni. 1, 2, 3, 4. Okay, boleh Adria? Dapat dah? Okay, Adriana punya jawapan ni, you finish it, you get 4 marks already. Okay, lepas ni kita akan tengok pula blood sugar level atau blood glucose level regulation ya. Kita buat recap sikit, lepas tu barulah kita akan tengok, baru kita akan cuba jawab. So in order to do that, I need to access the same presentation also lah kan. Okay, almost there. Oh, sekejap Aina banyak nak tulis Okay, sikit lagi. Okay, untuk blood glucose level atau blood sugar level regulation, kita akan tengok. Okay, dah siap dah. Very good. Kejap ya. Okay, let's take a look at this one. Saya enable draw function dulu. So that boleh kita buat recap sekejap. Okay, so untuk blood glucose level kat sini kita boleh conteng-conteng ya. Soalan dia kita jawab kemudian tau. Sekejap ya. Okay, so untuk regulation of blood glucose level, kita akan tengok peranan pancreas kat sini ya. Okay, peranan pancreas dalam regulation of blood glucose level. Bila kita cakap pasal pancreas, okay, sebelum ni kita discuss mengenai pancreas in terms of dalam chapter sebelum chapter ni kita cakap pasal digestion lah, where the cells in pancreas secretes the enzyme amylase, trypsin dan lipase. Sebab itulah ada amylase, kita tambah sikit nama dekat depan, salivary amylase atau pancreatic amylase, sebab amylase is secreted at 2 different points lah. Dekat mulut satu, dekat duodenum satu. So anak-anak, masalah pula. Sekarang ni dalam konteks regulation, there is another set of cells inside the pancreas yang yang akan dirangsang atau that will be stimulated due to the difference in blood glucose level. So dalam pancreas dia ada islet of Langerhans. There is a group of cell nama dia islet of Langerhans, sama ada alpha atau beta.
So the beta Langerhans secrete insulin while the alpha Langerhans secretes glucagon. So bila glucose level berubah daripada paras normal, is either alpha cells atau beta Langerhans cells that will be stimulated to secrete either insulin atau glucagon. Okay, ini hormon dia lah, hormon yang dirembeskan ni, sama ada insulin atau glucagon. So the presence of insulin will stimulate the responses to decrease blood glucose level dekat sini. So for example, excess glucose converted to glycogen by liver and by the muscle cell. Manakala kalau berlaku kekurangan glukos, it will stimulate glucagon will stimulate atau signal our liver to start convert glycogen back to glucose, and glucose pun masuk ke dalam salur darah to return atau to increase blood glucose level back to normal value. Okey, dalam soalan ini dia bagi situasi, describe the mechanism in regulating blood glucose level selepas kita makan semangkuk nasi. So selepas kita makan semangkuk nasi, what type of situation is that? Is that a situation where there is an increase in blood sugar level or decrease in blood sugar level? Siapa yang detect atau akan stimulated apa? Apakah hormon yang dirembeskan dan apakah efektor yang akan buat tindak balas? Sebab tu markah dia 6. Okay, jom kita cuba. Kita boleh mulakan dulu dengan apa perubahan dia. Okay. Okay, you are on the right track. Very good. Kita start dulu dengan you can go back to as far as after consuming a bowl of rice, the rice will be digested to glucose. That can also be point 1 ya. Kalau tak ada tak apa, sebab step-step lain ada banyak lagi. Point 2, increase glucose concentration in the blood atau glucose level in the blood increases. Apa-apa indication yang mengatakan blood glucose level increases. Very good. And then yes, stimulate beta cells in pancreatic Langerhans atau beta Langerhans cells. Yang penting beta lah, sel beta yang akan stimulated untuk yes, secrete insulin. Very good ya. So most of you sudah dapat halfway already. 3 out of 6 dah dapat dah tu. Teruskan.
Alright. So bila insulin secreted, yes. Okay. Insulin stimulate conversion of excess glucose and glycogen dekat mana? Dekat liver dan juga dekat muscle cell. Very good. Bukan saja convert, storage pun berlaku dekat liver and muscle cell. Very good. Okay, lagi. Yeah. Alright. You are on the right track. Yes, increase atau stimulate increase in cell respiration. Very good. Boleh? Okay. Apa saja kita mekanisme yang kita cerita, make sure kita akhiri dengan the factor mekanisme ni akhirnya menyebabkan faktor tu naik atau turun back to normal range. Kita tutup dengan kalau dia naik ke dia turun, tindak balas tu untuk menaikkan atau menurunkan kembali kepada normal range ya. Alright. Kalau tak tulislah panjang-panjang mana pun bila cerita pasal homeostasis last kali mesti tulis gitu nak kembali ke paras normal. Yes. Pengakhiran yang cantik ya Adria. Blood sugar level decrease and back to normal level. Okay. 1, 2, 3. Alright. 4. Okay, cukup. Peranan adipose tissue pun yes. Boleh tulis. So this, I think if you include, bila kita cerita pasal peranan muscle, liver, muscle dengan liver untuk convert excess glucose jadi glycogen. Lepas tu muscle increase cellular respiration. Dan effector yang ketiga, peranan adipose tissue. Itu saja, itu dah tiga effector yang berbeza. Dan it can push the same question up to 8 marks ya. Kalau soalan yang sama dia push sampai 8 markah, mungkin kamu akan include that bowl of rice with rice to digested to become glucose lah. Okay. 1, 2, 3, 4, almost there. Boleh. Okay, sekejap. 6. Siapa yang tak cukup nanti saya beritahu Alright, boleh. 6. Almost there. Alright, Aina pun sama. Ayat terakhir ni boleh dapat dah 6 marks. Good job. Okay. Now, next kita akan tengok. Okay, next kita akan tengok pula satu contoh soalan. Situasi lah berkaitan dengan blood glucose regulation. Okay, so ini juga adalah berkaitan dengan yang kita belajar dalam coordination and response. Kejap Izaman ni untuk menjawab soalan apa yang jadi reseptor tu basically islet of Langerhans tu adalah reseptor dan effector at the same bukan pancreas tu jadi receptor dan control center at the same time. Untuk menjawab soalan Izaman ni lah, dia yang detect glucose level naik atau turun dan dia jugalah jadi sort of control center yang secret hormon insulin dan glucagon. So hopefully saya menjawab soalan Izaman ni ya. Sorry saya baru perasan. Okey, untuk soalan ni, ini adalah contoh soalan bentuk negatif. We know what insulin supposed to do. Now, this man
unable to produce enough insulin. So can you explain what happened to the man's body? Ini contoh soalan situasi yang kita kena negatifkan lah. Apa yang tidak berlaku? Apakah kesan dia kepada kesihatan? Dan mungkin ada penyakit spesifik yang berkaitan dengan ini? Okey, jom kita cuba. Alright, good memang thank you for being very specific with the name of the penyakit ya. Memang diabetes mellitus. If you mention diabetes only tak dapat markah ya, sebab ada dua kan, diabetes mellitus dengan diabetes insipidus. Very good. Okay. Alright, good. Hyperglycemia, that is a good that is a good point. Okay, teruskan. Okay. Yes, usually dia punya blood glucose level is abnormally high atau very high. Kalau tak ingat istilah hyperglycemia tak apa ya. Kalau tulis very high glucose level in the blood boleh. Okay, and then apa yang tidak boleh berlaku? Itu pun boleh. Bila insulin tak ada, apa yang tidak boleh berlaku? Yang tidak boleh berlaku. Yang kita sebut tadi, regulation tadi, sekarang ni apa yang badan dia tidak boleh buat? Benda-benda yang kita cerita tadi, tapi kita negatifkan. For example, his body cannot convert excess glucose to become glycogen, for example. Kan? Tak ada glucose kan? So kita boleh negatifkan apa regulation tadi, because this is a negative question. Okay, if you have no idea kan sepatutnya glucose regulation tu macam mana, bila insulin tak ada, itu yang tidak apa yang tidak berlaku lah. So penyakit dia diabetes mellitus, excess glucose cannot be converted to glycogen, causes very high glucose level in the blood, and then causing glucose to be excreted in the urine. Okay.
Okey, kemudian boleh-boleh bagi simptom rasa apa penat, thirsty. Boleh. Weight loss. Okey, boleh. Boleh. Semua tu boleh. Sebab dia ada dalam 5 to 6 points. Cikgu, Ya. kenapa orang yang ada diabetes dia punya dia suffer weight loss Sebab bila kita makan, badan kita sepatutnya convert makanan excess glucose jadi glycogen dan simpan dalam liver kan. So between our meal tu badan kita akan burn the glycogen lah to produce glucose and then buat cellular respiration. Untuk orang yang diabetes mellitus, proses ini tidak berlaku. Maknanya in between meals tu, kalau glukos dalam darah dia habislah. Badan dia terpaksa burn fat storage, lipid storage dalam adipose tissue. And then kalau habis fat storage, badan dia akan mula burn protein pada dia punya muscle tissue lah. So that is why sepatutnya excess glucose tu simpan dalam badan dan bentuk glycogen. Tapi sekarang ni glukos tu dikumuhkan, excreted bersama-sama dengan urin, tak simpan. Sebab tu dia kurus lah, sebab there is no glycogen storage in his or her body. Adakah saya menjawab soalan, Azra? Faham? Okey, bagus. Okey, seterusnya. Okay. Alright, good job everyone. 4 marks. Okay, seterusnya kita tengok pula regulation of carbon dioxide. Okay, regulation of carbon dioxide. Untuk regulation of carbon dioxide, kejap. Saya tukar jadi boleh draw dulu ya. Lupa pula. Sebab tadi saya dah plan dah supaya setiap slide ni boleh draw dulu. Tapi tersilap percaturan pada malam ni ya, silap planning. Okay, so untuk sebagai recap ya, semasa kita discuss mengenai transport of carbon dioxide, we know that the majority of carbon dioxide produced in our body is transported in the form of carbonic acid. Okay, dan kita dah discuss sebelum ni carbonic acid tu dia akan berada dalam plasma darah dan bila di dalam air dia akan dissociate to form H plus dengan HCO3 minus ya. Saya tulis kat sini. Okay, dia akan dissociate membentuk H plus, kejap, tak keluar pula. Okay, H plus dan HCO3 minus. So, carbon dioxide tu dekat mana? Dekat dalam ni lah, dekat CO3 minus tu lah. H plus ni pula, okay, apa hikmahnya ada H plus ni? This is the indicator for concentration of carbon dioxide in our body. Okay, so semakin banyak carbon dioxide di dalam badan kita, semakin banyak carbonic acid dihasilkan, maka semakin banyak H plus lah dalam kita punya plasma darah. So, the presence of H plus ni is detected by central chemoreceptor and peripheral chemoreceptor. Essentially, central chemoreceptor dengan peripheral chemoreceptor ni bukanlah detect carbon dioxide per se, tapi dia sebenarnya detect darah kita punya pH level lah. Okay. So bila pH darah kita rendah sebab H plus banyak,
So ini akan stimulate central chemoreceptor bagi tahu kepada respiratory center dan cardiovascular center. It will report to respiratory center, but respiratory center and cardiovascular center will seek will produce impulse, will send impulse to the muscles that are related to breathing, iaitu intercostal muscle dan juga diaphragm. Pada masa yang sama, cardiovascular center akan instruct kita punya jantung, akan instruct kita punya SA node untuk increase generation of impulse to increase heartbeat rate. So the combination of more contraction, lebih banyak contraction and relaxation rate of intercostal muscle dengan diaphragm. Kejap Okey saya ulang balik Okey, sekali lagi. So respiratory center hantar impulse pergi ke intercostal muscle dengan diaphragm to increase contraction and relaxation so that ada tiga pula akan increase ventilation rate so that more carbon dioxide boleh dikeluarkan daripada badan. Heartbeat juga increase so that blood flow to the lungs will increase so that more carbon dioxide will be transported into the alveolus. So bila keadaan ada macam tu, maknanya nanti pH darah turun ke paras normal, partial pressure of carbon dioxide pun akan turun ke paras normal lah. Dekat regulation of carbon dioxide ni, kita tak cerita pasal kalau carbon dioxide menurun lah, kita hanya cerita pasal carbon dioxide menaik. So contoh soalan aplikasi dekat sini ialah soalan mengenai seperti yang saya bagi dekat sini lah. Can you explain the regulation of partial pressure of carbon dioxide dalam atlet ni apabila dia baru habis maraton? So macam biasa kita mulakan dengan apakah perubahan yang berlaku, detected by who and what are the effectors involved. Kita pastikan kita tutup dengan something decrease to normal value. Oh, sangat pantas. Okay, that is a good start ya. Izamani, partial pressure CO2 increase sebab cellular respiration increase. Good. Okay. Siapa yang detect? Oh, kejap. Saya nak jawab soalan Izamani dekat messages.
Okay. Okay, let's take a look. Untuk soalan Izaman itu nanti saya explain ya kat situ, tapi point-point dia saya tulis dekat income messages. Okay, so yes, increase in partial pressure of CO2, number one. Number two, detected by, oh sorry, betul. Boleh. Increase in partial pressure of carbon dioxide, number one. Number two, causes decrease in pH. Number three, detected by central chemoreceptor. Tak perlu cerita pasal nanti dia dissolve bentuk carbon dioxide apa semua. Itu kalau soalan tanya pasal transport of carbon dioxide. Sekarang ni dia minta regulation. So kita pendekkan cerita atau konteks pasal transport of CO2 tu, kita terus cerita detection dan responses. Tak perlu cerita nanti dia dissolve converted to carbonic acid tu, tak payah cerita sebab ini adalah soalan pasal regulation, bukan pasal transport of carbon dioxide. Okay, please take note of that lah. Ini memang biasa lah. Tapi kalau kamu cerita, ini memang biasa. Ini memang macam student saya memang selama ni pun suka cerita pasal tu sebab mereka, student tak tahu differentiate between ni soalan nak tanya pasal transport ke atau nak tanya pasal regulation, so dia letak semua. Tak ada masalah ya. Letak semua pun tak salah. Cuma sayanglah sebab you can spend the extra time to focus more on other question. For example, okay, sebab ini adalah soalan pasal regulation. So, terus kata CO2 naik, pH turun, detect by chemoreceptor, hantar impuls pergi ke respiratory center dalam medulla oblongata. Kemudian the center will send impulse to kejap saya kena jauhkan sikit, tak nampak lah pula, zoom out sikit. Hantar pergi ke mana? Yes, intercostal muscle, diaphragm and cardiac muscle. Okay, supaya breathing rate increase, heart rate increase. More CO2 can be released from the lung atau excreted pula. Kenapa saya sebut excreted? Release, remove from the body pun boleh Okay, in case lah. Okay, and then partial pressure of carbon dioxide decreases, pH decreases, pH increases back to normal range. Okay, kejap satu. Zaman ni punya answer dapat. Nurin punya, kejap ya. Saya baca habis dulu. Nurin dia punya okay. Sikit lagi. I think Yudina punya okay dah ni. Okay, Aina punya. Empat. Okay ya. Saya lupa lah dalam kita punya, saya rasa dalam kita punya syllabus, kita boleh letak rasanya ventilation rate. Kejap I have to recheck. Increase ventilation rate. Yes, boleh. Okay. You can, boleh tambah ya ventilation rate. Ventilation rate tu ialah exposure of our alveolus, of exposure to alveoli to exposure to the exposure kepada udara yang baru masuk ke dalam paru lah. Kita nak tingkatkan exposure, ventilation, exposure to external air that enters our lung. Okay, jadi
bila ventilation atau exposure tu banyak, jadi lebih banyaklah carbon dioxide yang alveoli boleh release kepada environment. Okay dah, go. Alright. Sebab saya tak perasan kat sini, saya tak nampak. Ya ada ventilation rate, ada. Kejap ya. Ramai yang tulis breathing rate ventilation tak tulis. Tambah tolong tambah. As a note for you lah. Increase breathing rate, ventilation rate. In fact dalam kita punya textbook, 3 benda ni dia akan sebut sekali. Breathing rate, heartbeat rate, ventilation rate. Dia jalan sekali. Okay, yeah, very good. Okay, now let's take a look at regulation of blood pressure pula ya. So untuk regulation of blood pressure, diagram ni saya split dia punya regulation ni saya split kepada 2 slide berbeza sebab kalau saya buat dalam satu slide dia akan jadi kecil pula. So tak seronok lah sebab gambar dia jadi kecil kan. Okay, jom kita tengok ya. Regulation of blood pressure. Good job everyone. Malam ni memang malam menulis banyak-banyak. Lupa pula. Soalan Izamani tadi, iaitu kenapa diabetic patient more prone to heart problems. Because basically orang yang ada diabetes tu ada increase probability untuk salur darah dia tersumbat lah. Sebab kita dah belajar hari tu excess glucose also converted into fat kan. So fatty deposits tu, there is more probability for our blood vessels to become narrower due to the presence of excess fatty deposit plaque on the walls of our blood vessel. So bila salur darah tersumbat, boleh jadi increase in blood pressure. Dan kalau salur darah tersumbat tu adalah dekat jantung, maka kita punya muscle cells akan tak dapat oksigen lepas tu sel tu akan matilah. Bila sel tu mati, itu antara trigger kepada heart attack. So dia dan juga stroke lah. Kalau kita nak sebut pasal salur darah tersumbat, high blood pressure, juga kita boleh cerita pasal stroke lah. Okay, so untuk blood pressure, regulation of blood pressure started off with bila blood pressure naik, dia akan stimulate baroreseptor dengan lebih kerap. So bila stimulate baroreseptor dengan lebih kerap, baroreseptor ni is on the merah juga pilihan warna ku. Kita tukar warna lain hijau. Baroreseptor ni position dia dekat dekat carotid artery, iaitu artery yang dekat leher kita yang kita detect nadi dekat leher tu. Kita detect pulse dekat leher tu carotid artery, dan juga aortic arch dekat kita punya aorta tu kan dari jantung dia naik dan melengkung ke atas dan turun ke bawah kan. So itu adalah aortic arch yang ada baroreseptor jugalah. So impulse will be sent to the cardiovascular center in the medulla oblongata. Ada setengah reference dia tak panggil medulla oblongata, dia panggil brainstem. Benda yang sama lah ya. So the cardiovascular center send impulse ke 2 tempat. Nombor 1 hantar pergi ke SA node to decrease generation of impulse, dan blood vessel kita pula dia dilate. Jadi mengembang lah. So bila blood vessel dilate, it reduces resistance to blood flow. Jadi tekanan darah pun menurun ke paras normal. Sama juga dengan bila blood pressure menurun, dia punya effector masih lagi sama, cuma dia punya responses tu dia punya responses tu in terms of jantung
dia akan increase, SA node akan increase generation of impulse so that it will increase heartbeat rate. Manakala kita punya salur darah, kita punya salur darah vasoconstriction. Dekat sini salur darah jadi sempit menyebabkan it will increase the resistance to blood flow. So the responses from these two effector causes an increase in blood pressure back to normal range. Jadi anak-anak, jom kita cuba satu soalan situasi ya. Okey, situasi dia sekarang ni ialah dia bagi dua gambar. Gambar yang pertama dia bagi cross section of the brain and then dia label structure S kat situ. Kemudian dia juga bagi gambar jantung. So dia minta kita fokuskan kita punya explanation kepada efektor jantung saja ya. So satu lagi dia bagi gambar ada murid pengsan tu. So selepas after standing up for a long period of time during school assembly yang kita dah lama tak attend school assembly, a boy fainted. This is due to the changes in blood pressure. So can you explain how as and heart returns the blood pressure to normal? So dekat sini dia bagi clue kat situ changes in his blood pressure. Kita boleh nyatakan kat situ blood pressure dia jadi apalah, rendah atau tinggi. Dan kita boleh terus explain detected by siapa dan peranan S tu untuk apa ya. Okey, teruskan. Boleh teruskan ya jawab. Thank you. Alright, very good ya. Blood pressure dia drop, blood pressure decrease, low blood pressure. Okay, good start. Okay, detected by baroreceptor, bagus. Okay, teruskan. Hantar impuls pergi ke, ya betul, baroreceptor less stimulated. Yes, good idea. Teruskan.
Alright, very good Okay, less stimulated. Okay, hantar impuls pergi ke cardiovascular center. Very good. Cardiovascular center medulla oblongata, yes. Ataupun pergi ke S lah. Okay, kalau tak sure nama dia medulla oblongata, hantar impuls pergi ke S. Boleh? Tak ada masalah. Yang bagi markah kat situ bukan sebab nama medulla oblongata, sebab hantar pergi ke control center, iaitu S atau medulla oblongata. Okay. Okay, you are on the right track over there. Dah hantar pergi cardiovascular center. Okay, lepas tu response dia, impuls dia dihantar pergi ke blood vessel untuk vasoconstriction. Very good. And then kesan daripada vasoconstriction ada resistance to blood flow. Very good. Okay, manakala hantar impuls pergi ke node, SA node ada tak? Boleh tulis SA note sebab SA tu is a standard acronym lah. Mungkin tak ingat cara nak eja C note, atrial note kan. SA note pun boleh ya. Yes, memang atrial smooth muscle contract and narrow causing vasoconstriction. Sekejap I think smooth muscle contract dengan vasoconstriction tu dikira kejap. Sorry. Saya tersilap kat sini. Since the diagram dia tak tunjuk blood vessel, so point pasal vasoconstriction tak dikira sebagai sebahagian daripada jawapan. Kalau point pasal jantung saja dia accept tak salah tulis vasoconstriction tu. Cuma dalam konteks soalan ni dia tak kira. Lupa pula sebab dekat diagram tak ada. Okay? Bukanlah sebab apa salah tapi sebab dia nak kita fokuskan. Fokuskan kita punya description kepada efektor jantung sebenarnya. Tapi tak apa, if you wrote it is not wrong. Just make sure that your explanation regarding the heart is there lah. Okay? Dan kita tutup dengan blood pressure naik, increases up to normal range. So, antara poin-poin pasal jantung yang kita boleh cerita ialah tadi cardiovascular center kan? Cardiovascular center send impulse pergi ke mana? Ke SA node. And then SA node generate more impulse, increase systole and diastole ataupun increase contraction ataupun increase muscle cardiac muscle contraction. Maknanya kita cerita pasal jantung tu kena lebih detail sebab dia minta dia bagi diagram jantung je. Okay. Cerita pasal vasoconstriction tu tak salah. Cuma tidak diambil kira dalam konteks soalan ni. Sebab dia minta jantung je. Dia bagi gambar jantung. Okay. Mungkin kalau dia bagi gambar darah,
salur darah, mungkin soalan yang sama dia push sampai 8 marks lah. Ya. This will return blood pressure to go back to normal. This will increase ke decrease. Tambah sikit. Instead of this will return, this will increase atau decrease blood pressure back to normal. Kita kena nyatakan kat situ apakah pathway yang back to normal tu. Pathway increase ke pathway decrease. Kita kembali balik kepada explanation pasal homeostasis yang kita buat for first tadi. Bila blood pressure bila faktor tu decrease, kita negative feedback mechanism buat responses untuk increase. Macam tu ya. Alright. Sekejap 1, 2, 3. Alright, Azra punya cukup. 1, 2, 3, 4, 5. Aina punya baru 5 daripada 6. Tambah satu lagi Aina. Mungkin Aina boleh cerita pasal SA node dulu. Sebelum contraction of cardiac muscle, boleh cerita SA node generate more impulse, generate impulse more frequently ke? More frequently. At a faster rate ke? Okay. Tambah sikit. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, Adriana punya cukup. Irina punya cukup. Sekejap Nurin. Nurin kena tutup ayat tu, blood pressure naik ke paras normal. Cukup lah, nanti dapat 6. Okay. Izamani punya cukup. Wan Adria punya, sekejap ya. Tak nampak pula. Cukup. Kejap. 1. Macam tak. Sekejap saya salah baca. 1, 2, 3. Adria tolong tambah apa? Sebelum the cardiac muscle contract stronger tu tambah SA node increase frequency of impulse generation ke, peranan SA node kat situ ya, sebelum the cardiac muscle contract stronger. Sebab essentially cardiovascular center tu dia hantar impulse pergi SA node, dan SA node dia akan cepatkan lagi dia punya impulse frequency. Macam itulah. Alright. Alhamdulillah. Tak sempat kita nak masuk formation, regulation of salt and water content ya. So next week kita akan sambung homeostasis ni dengan regulation of salt and water content. Tapi saya akan buat juga survey selepas homeostasis ni, kita nak discuss chapter apa Okay. Saya okay dah update. Okay, saya rumuskan. Hari ni kita tengok basic kepada homeostasis lah. So homeostasis secara umumnya adalah negative feedback mechanism ya. Bila faktor fizikal seperti blood pressure, temperature atau osmotic pressure atau chemical factor macam pH dan concentration of blood glucose level, changes, increase atau decrease, negative feedback mechanism, dia punya respon adalah berlawanan kepada changes, menyebabkan faktor tu kembali ke paras normal. Kemudian kita dah tengok temperature regulation. Kita kena take home point dekat sini. We need to know how to compare efficiently, how to write comparison sentences efficiently. Kemudian sebab comparison ni setakat ini saya pernah jumpa lah soalan dia dekat structure, tapi
dia bagi table untuk comparison. In case if it's not comparison, kena hati-hatilah jawapan kita tu dalam bentuk ayat yang apa, dalam ayat yang sama kita cerita pasal P dengan Q dua-dua sekali. Kita tengok peranan pancreas dalam regulating blood glucose level, dan kita juga tengok peranan respiratory center serta cardiovascular center dalam regulating partial pressure of carbon dioxide and also regulating blood pressure. Oh sorry. So up until now, do you have any questions regarding today's activity? Memang untuk chapter yang ni dia banyak bentuk esei-esei lah. Markah minimum pun 3 atau 4, jaranglah 2. Sebab kalau markah 2 tu basically kita cerita pasal characteristic and function, dan bila characteristic and function dia dekat chapter lain lah, bukan dekat chapter homeostasis. Homeostasis ni proses, dan bila soalan proses, satu lagi bahaya bila soalan proses ni ialah dia kena ikut tertib. A bit hard sebab nak recall banyak Alright. Memang remembering tu tak boleh nak kata apalah. Mm-mm. The names ya, dia yalah apa, cardiovascular center, respiratory center, pancreas tadi itulah, Langerhans tu ya. Alright. Oh sorry, dah pukul 10.02. Okay, nanti saya akan convert pedek ni kepada student pace, sebab kita akan sambung pedek yang sama next week untuk sambung urine, and the next tu nanti saya survey next chapter apa. So that is all for today. Thank you so much for coming. Thank you so much for participating in my in today's class. That is all for today. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Selamat malam. Sama-sama. Sama-sama. Thank you, Cikgu. Sama-sama.